जय श्रीकृष्ण. हा व्हिडिओ मी गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी बनवत आहे आणि आज मी 11व्या अध्यायातले 21 ते 26 श्लोक म्हणणार आहे. आम्ही हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्रायजलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं. नभःस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमै च विष्णो. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि. दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः. भीष्मो द्रोणस्तुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः.